Ma'am, kayo ma'am. Duterte. Duterte. Hindi magagawa ng ibang pangulo yon. Yung ginagawa nangyaring pandemic natin. Si Duterte lang yung makakagawa. Ang kwentang si Marcos at kaya di ko yung Okay. Thank you po, thank you. Naghihirap dyan kay Marcos. Diba? Ma'am, survey lang ma'am. Bilang Pilipino, sino yung mas magaling sa dalawa? Duterte po. Duterte, kayo ma'am. Duterte. Duterte din. Duterte po. Duterte. Kayo sir. Survey lang po. Duterte rin yan. Duterte din. Oo. Thank you. Kayo ma'am. Opinion nyo lang. Sino mas magaling? Duterte. Duterte. Thank you. Kayo sir, sino? Duterte din. Sa dalawa sa tig-3 taon. Si Duterte magaling yan. Duterte. Kayo ma'am. Sa tig-3 taon nilang panunungkulan, sino mas magaling? Si Duterte po. Duterte. Duterte. Sir, kayo sir. Survey lang bilang Pilipino. Sa tig-3 taon. Duterte. Kayo ma'am. Bilang Pilipino ma'am, sino mas magaling? Duterte o BBM? Duterte. Duterte.